Assalamualaikum teman-teman tercinta dan tersayang. Berjumpa kembali dengan kami di channel YouTube Cerita Dongeng Dinosaurus. Beloved and dear friends, meet again with us on the Dinosaurus Fairy Tales YouTube channel. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar, bermain dan bercerita mengenai Tyrannosaurus Rex yang marah dan mengamuk di dunia Jurassic. On today's opportunity we will learn, play, and tell stories about Tyrannosaurus Rex, which is angry and rampaging in Jurassic World. Ayo perhatikan, apakah ada dinosaurus di sini? Siapa dia? Ya benar, dia adalah Tyrannosaurus, salah satu dinosaurus yang terkenal sebagai karnivora atau pemakan daging. Let's see, are there any dinosaurs here? Who's he? Yes, right, he is a Tyrannosaurus, one of the famous dinosaurs as carnivores or meat eaters. Teman-teman, lihat apa yang sedang dilakukan oleh Tyrannosaurus. Guys, look, what is the Tyrannosaurus doing? Ayo, sambil kita amati apa yang akan dilakukan oleh Tyrannosaurus. Ayo subscribe dulu channel YouTube Cerita Dongeng Dinosaurus. Tolong like, komen, dan bantu share video ini kepada teman-teman yang lain ya. Come on, while we see that the Tyrannosaurus will do, let's subscribe to the YouTube channel Fairy Tales Dinosaurus. Please like, comment, and help share this video with other friends. Ternyata Tyrannosaurus sedang marah dan menyerang Brachiosaurus, dinosaurus pemakan tumbuhan atau herbivora yang punya leher panjang ini. It turned out that the Tyrannosaurus was angry and attacked the Brachiosaurus, plant-eating dinosaurs, herbivores that have these long necks. Brachiosaurus sangat ketakutan. Dia berlari menjauh, tetapi Tyrannosaurus terus mengejarnya. Tolong, tolong! Brachiosaurus berteriak meminta tolong kepada temannya. Brachiosaurus was very scared. We ran away, but the Tyrannosaurus continues to chase him. Help! Help! Brachiosaurus screamed for help from his friend. Brachiosaurus menuju ke rumah Triceratops. Sepertinya dia sedang tidur, sehingga tidak mendengar teriakan dari Brachiosaurus. Brachiosaurus headed to the house of Triceratops. It seemed like he was sleeping, so he didn't hear the screams from the Brachiosaurus. Tetapi Tyrannosaurus sudah sampai di depan rumah Triceratops. Dia terus marah-marah dan merusak rumah tersebut. Dan dalam waktu singkat, rumah Triceratops sudah hancur dan roboh. But the Tyrannosaurus had arrived in front of the Triceratops house. He kept getting angry and destroying the house, and in no time the house of Triceratops was destroyed and collapsed. Akhirnya terjadilah perkelahian antara Tyrannosaurus dan Triceratops yang marah karena rumahnya dirusak. Tetapi Tyrannosaurus bukan tandingan mereka. Akhirnya Brachiosaurus dan Triceratops bisa dikalahkan dengan cepat. Finally, a fight broke out between the Tyrannosaurus
and the angry Triceratops because his house was vandalized. But Tyrannosaurus is no match for them. Finally, Brachiosaurus and Triceratops can be defeated quickly. Dengan kondisi yang masih marah, Tyrannosaurus meninggalkan Brachiosaurus dan juga Triceratops yang rumahnya telah hancur. Dia menuju ke suatu tempat. Dia mau kemana ya? Still angry, the Tyrannosaurus left behind Brachiosaurus and Triceratops whose home have been destroyed. He is headed somewhere. Where is he going? Ternyata dia menemukan Triceratops muda yang sedang asik mencari makan di padang rumput. Lalu secara tiba-tiba Tyrannosaurus juga langsung menyerangnya, hingga Triceratops muda ini berteriak-teriak minta tolong. Tolong kakek, tolong kakek, tolong kakek. It turned out that he found a young Triceratops who was busy looking for food in the meadow. Then, suddenly, the Tyrannosaurus also immediately attacked him, until this young Triceratops screamed for help. Grandpapa, please! Grandpapa, please! Grandpapa, please! Tyrannosaurus penasaran, lalu bertanya kepada Triceratops muda ini, "Siapa kakek kamu? Apa dia bisa menolongmu?" tanya Tyrannosaurus sambil menyombongkan diri. "Aku adalah dinosaurus paling kuat di sini." Tyrannosaurus is curious. Then asked this young Triceratops, "Who is your grandfather? Can he help you?" asked the Tyrannosaurus while bragging. "I am the most powerful dinosaurus here." Tyrannosaurus kemudian mendatangi dinosaurus tersebut. Dia melihat sekeliling dengan waspada. Lalu dia mendobrak rumah dinosaurus itu. Kemudian dia terkejut. Ternyata itu adalah rumah Stegosaurus raksasa. Tyrannosaurus then came on the dinosaurs. He looked around warily. Then he broke into the dinosaur's house. Then he was surprised. It turned out to be the house of a giant Stegosaurus. Tetapi Tyrannosaurus merupakan dinosaurus yang pemberani. Dia tidak takut dengan Stegosaurus raksasa. Dengan cepat dia menyerangnya, sehingga terjadilah pertarungan yang hebat antara keduanya. Tetapi akhirnya mereka sepakat untuk berdamai. But Tyrannosaurus is a brave dinosaurus. He was not afraid of the giant Stegosaurus. He quickly attacked him. So there was a great fight between the two dinosaurs. But in the end, they agreed to make peace. Stegosaurus raksasa berkata, "Tyrannosaurus, kamu jangan marah dan emosian. Kamu harus sabar. Kamu harus bisa menahan amarahmu, karena marah itu tidak baik." Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan kamu marah, maka kamu akan masuk surga." The giant Stegosaurus said, "Tyrannosaurus, you don't get angry and emotional. You must be patient. You have to be able to control your anger. Because being angry is not good." In the hadith, the Prophet
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam said, "Do not be angry, then you will enter heaven." Setelah mendengar nasihat dari Stegosaurus raksasa, akhirnya Tyrannosaurus sadar. Dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyesal karena telah menyerang teman-temannya. Tyrannosaurus juga ingat jika dia telah merusak rumah temannya, yaitu Triceratops. After hearing advice from the giant Stegosaurus, Tyrannosaurus finally realized he received guidance from Allah Subhanahu wa Ta'ala. He regretted having attacked his friends. Tyrannosaurus also remembers that he damaged the house of his friend Triceratops. Kemudian Stegosaurus raksasa menasihati Tyrannosaurus agar dia menemui teman-temannya. Kamu harus meminta maaf kepada mereka, dan kamu harus membantu Triceratops untuk membangun kembali rumahnya. Later, the giant Stegosaurus advised Tyrannosaurus that he should meet his friends. You have to apologize to them, and you have to help Triceratops to rebuild his house. Akhirnya, Tyrannosaurus mendatangi teman-temannya, meminta maaf kepada mereka, dan mereka juga memaafkan Tyrannosaurus. Lalu mereka bekerja sama membangun kembali rumah Triceratops. Finally, the Tyrannosaurus come to his friends, apologized to them, and they forgave T-Rex too. Then they work together to rebuild the Triceratops house. Oke teman-teman semuanya, ini merupakan kisah mengenai T-Rex ya. Di dalam kisah ini kita disampaikan bahwa intinya kita tidak boleh marah-marah begitu ya. Di dalam hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan kamu marah, maka kamu akan masuk surga." Oleh karena itu, mari semuanya adik-adik jangan marah, tahan amarah kita, mudah-mudahan kita bisa masuk surga semuanya.